هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعض. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan. Hadirin salat Isya dan salat tarawih yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Maka ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka apa sih yang harus kita perhatikan? Dan apa sih yang harus kita lebih perhatikan kembali ketika datangnya bulan suci Ramadan, atau ketika datangnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan? Maka tentunya salah satunya dan mungkin yang paling utama adalah muhasabah, berintrospeksi diri, merenungkan diri, apa-apa saja yang telah kita lakukan di 11 bulan di luar bulan Ramadan tentunya, yang mana kita mungkin jauh sekali dari yang namanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja yang sudah kita lakukan ketika bulan suci Ramadan di tahun yang lalu. Apa yang dapat kita ambil ketika datangnya bulan suci Ramadan tahun kemarin? Apakah yang kita dapatkan itu hanyalah capek? Apakah yang kita dapatkan itu hanyalah lapar dan haus? Maka ini yang harus kita introspeksi diri, yang harus perlu kita sama-sama bermuhasabah diri, yaitu bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin ketika seorang bermuhasabah tentang bulan suci Ramadan yang kemarin, apa saja yang kita dapatkan? Kebanyakan mungkin ada sebagian yang merasa dirinya hamba, tidak memiliki perubahan dari hari-hari sebelumnya. Maka bulan Ramadan pada tahun ini seharusnya kita menjadi seorang muslim yang benar-benar menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, ayat yang mungkin kita hafal semuanya atau mengetahui semuanya, itu dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, al-ayat. Kita lihat ayat akhirnya.
Apa pesan Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan suci Ramadan? Wala'allakum tashkurun. Maka yang harus kita perhatikan yang kedua itu adalah seberapa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar menjadi kita manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah berikan kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan ini, ya, di bulan yang suci ini, di bulan yang agung ini. Maka kuncinya adalah walitakbirullah. Kuncinya itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak caranya. Yang pertama, dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malam kita dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita memaknai man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis seperti ini, kemudian hadis yang kedua man soma yang pertama, kemudian yang kedua man qoma. Jangan sampai ketika kita memahami man qoma ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ini menghidupkannya dengan menyia-nyiakan waktu kita. Khususnya nih ya, anak muda, termasuk saya sendiri ya, masih muda. Khususnya anak-anak ya. Kalau orang banyak mengatakan Gen Z atau Gen milenial, jangan kita hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan itu dengan game online-nya. Atau naudzubillah, kita hidupkan malam-malamnya itu dengan judi online. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan menyebabkan kita menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayat tadi, la'allakum tashkurun. Salah satu bentuk kita agar menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin ketika di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita buang, jangan kita sia-siakan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mulai merenungkan pada malam hari ini. Mulai pada malam hari ini kita mulai merenungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis malam-malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang sudah kita dapatkan ketika kita sudah menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tahun kemarin. Ketika kita masih jauh dari yang namanya ketaatan, maka perbaikilah pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syahrul Quran. Para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul madrasah, syahrul sabr, syahrul taqwa. Banyak sekali menamai tentang bulan Ramadan. Namun jangan sampai penamaan itu hanya sebagai simbol saja tanpa kita aplikasikan. Kita benar-benar jika dikatakan syahrul Ramadan syahrul madrasah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan yang Allah berikan kepada kita, maka didiklah diri kita agar menjadi seorang muslim la'allakum tashkurun. Karena pentingnya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, kita tidak haus dengan namanya kehidupan dunia. Kita akan senantiasa memikirkan urusan-urusan akhirat. Maka di bulan suci Ramadan ini yang dikejar bukan hanya urusan dunia. Kapan, dengan apa saya berbuka puasa, dengan apa saya sahur, dengan kemana saya harus ngabuburit, kapan saya harus membeli pakaian baru untuk lebaran. Bukan seperti itu. Akan tapi apa? Sudah berapa banyak kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana sholat kita, bagaimana cara membaca Al-Quran kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana sholat malam kita. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan kita yang Allah berikan kepada kita semua. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sumber hadis sahih. Idza jaa Ramadan futihat abwaabus sama. Dalam riwayat lain, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin. Hadis ini menurut saya menarik. Ketika saya baca syarahnya itu menarik sekali. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah. Ya, atau abwaabul futihat abwaabus sama. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka dibukakanlah pintu langit atau pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, dan ditutupnya rapat-rapat pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan terbelenggunya para syaitan. Apa yang membuat unik hadis ini? Ketika datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, futihat abwaabus sama atau futihat abwaabul jannah. Kalimat futihat abwaabul jannah, ketika dibukakannya pintu surga atau dibukakanlah pintu langit, maka di dalamnya itu akan banyak keberkahan-berkahan yang Allah turunkan. Wa ghulqat abwaabun nar, artinya apa? Keburukan-keburukan atau hal-hal yang sia-sia itu harusnya kita lalaikan atau kita tinggalkan. Wa sulsilatis syayatin, dan terbelenggunya setan ini adalah salah satu bentuk kita harusnya menjauhkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika datangnya bulan suci Ramadan masih banyak sekali orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Masih ada yang mencuri-curi, dia tidak berpuasa. Masih ada yang suka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Masih aja ada yang memamerkan auratnya. Kenapa bisa ini terjadi? Padahal hadisnya berkata, dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Wa ghulqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin. Disinilah hakikat orang, ya, hakikat manusia akan nampak dengan sesungguhnya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya alasan saya malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena godaan syaitan, bukan. Karena pada bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu. Tapi kenapa manusia banyak sekali yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti bukan karena disebabkan syaitan. Akan tapi apa? Jiwa dan nafsunya yang sudah terbentuk oleh syaitan. Maka apa? Bulan Ramadan bisa menilai seorang itu bahwasanya hakikat karakter seseorang itu ada di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadannya malas, ya memang karakternya seperti itu. Karena hadisnya tadi, ghulqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin. Seharusnya keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan, seharusnya ini yang harus kita lakukan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambahkan atau mengingatkan kita agar kita lebih giat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang termasuk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata tarawih raqabaini jami'an rahimahullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. فضلا من الله تعالى ونعمه صلوا سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم والعفو عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار يا مجر يا مجر يا مجر برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة القيام يسألكم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آخر ذوي يومتين جامعة رحمهم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وبالبراء
بأفواج وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الشهر الشريفة المباركة من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلوا سنة من الوتر ثلاث ركعات جميعا رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
محمد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك الأمر والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك